Hello friends, sok te shahay nohay lam songo norok no tinini video ketal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. Hingkai tinini ani topic of discussion kha ED or erectile dysfunction. Hingkai faidi le kare tinin video no start khale sinai. Hingkai norok bo kaham ke topic no bujina bagai e video no paithak jora nai tongdi. Hingkai kaham ke buji man nai o video no skip ta khaidi. Hingkai pula frona sanamu chungo ji ED or erectile dysfunction obatamo. ED or erectile dysfunction angka kuno kaisa male partner bini female partner by sexual activity involved angforo jodi o male partner ni penile erection no achieve khainani problem wi tongo hanga angkai o male partner ni penile erection jodi bo khaimiyangi tongo hanga angkai or jodi erection angbo jodi apno mane persist khaimiyangi tongo long time bo no sustain khaimiyangi tongo for satisfactory sexual mane intercourse or activity ni bagai with her partner and been abo repeatedly every time bo jefro bini partner by sexual activity involve ngo afro na bini amti hai mane problem je mane erection ni problem hoi tongo there is problem to get an erection and also there is a problem to maintain that erection for a certain period of time for satisfactory sexual activity hanga ama jodi persistent and repeatedly ngi tongo hanga every time whenever or male partner bini female partner by sexual activity involve ngo afro namti hai problem nuk jagi tongo hanga amte engmani tabo jodi more than 3 months ngi thanga hanga angai amna chung hannai mane medical term by ED or erectile dysfunction hangai tabo jodi sometime washa shungo mane कभी कभार अगर एक दो बार हंगा आमनो जों हंगलाक माने ED और erectile dysfunction हंगलाक but जदि more than 3 months consistently every time बोजेफ्रो माने ओ मेल पार्टनर बिनि फेमेल पार्टनर बाय सेक्सुअल एक्टिविटी इनवॉल्व हंगो आफ्रो न जदि आमति हाय माने पेनाइल नि इरेक्शन प्रॉब्लम हुइ तंगो इरेक्शन इंगांगि तंगो प्लस इरेक्शन अंगो आमनो जदि माने मेंटेन खाइमियांगि तंगो फॉर सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल एक्टिविटी माने ओ टाइम जरा जदि मेंटेन खाइमियांगि तंगो हंगांगाय बनो जों हन्नाय ED और erectile dysfunction hingkai tabo जों साइमान खाजि ED or erectile dysfunction अब tamo tabo सालायनाय tam tam reason o ED or erectile dysfunction ngi man hanga hingkai o je ED or erectile dysfunction nang mani abano जों reason साइमान सगां किजा जे normal physiological je ngong mani male songni je erection nang mani abno जों किजा बुजि नांनाय hingkai physiologically bahike erection ang hanga hingkai kun kaisa jefro male and female partner both of them they involved in sexual activity afro hangangkai male ni o erection achieve khaina bagai pula afro bini psychology o mane kaisa bini psychological gongna nango arousal hanga o je erection am kaisa complex process je jago psychology involving o plus bini mane basal sok involving o plus bini nerve sok involving o so am kaisa complex psychological and neurovascular event ungo jefro normal physiological erection angforo pula foro jefro bo mane tamsanai sexual stimulus mannai ba sexual arousal nai afro bini psychology o bo kaisa imagination khainai afro bini psychology o bo arousal nai o je male partner and then bin brain theke signal thanai signal thamani pore bina o jaga hormonal changes plus mane neurovascular changes ngo jene bagai bo o je erection achieve khaimanota ngi tabu o je pathway o any jaga jodi problem khangai maybe psychology problem tongo maybe nerve problem tongo maybe basal problem tongo or maybe hormonal problem tongo or charta jaga jodi problem khangai no erectile dysfunction hai mane kaisa medical condition male ni angi manota अपन ऊपर डिपेंड खाइनो जों erectile dysfunction no माने डिवाइड खाइमानो काइसन के साइकोजेनिक अथवा साइकोलॉजिकल ED erectile dysfunction नेक्स्ट अंका vasculogenic erectile dysfunction नेक्स्ट अंका neurogenic erectile dysfunction hingkai tabo जों सालायनो reason tam tamo hingkai basically kaisa hingkai psychological erectile dysfunction psychological erectile dysfunction bolte bine psychological arousal ingene bagai psychological problem wi tongmani bagai bini erection problem wi tongka amno जों होननाय psychological erectile dysfunction hingkai psychological erectile dysfunction bufor bisi ang ba nukjak hingka hingkai kun boroni jodi psychological problem wi tongo hingka hingkai basically kepni jodi performance anxiety tongka hingkai এরপরে স্ট্রেস তংখাঙ্গাই এনি ফর্ম অফ স্ট্রেস যদি ও মেল পার্টনার ডিপ্রেস হঙ্গাঙ্গাই বিনি ডিপ্রেশন তঙ্গ হঙ্গাঙ্গাই অথবা বিনি পার্টনার বাই যে তখন রিলেশন আবার যদি হামিয়া হঙ্গাঙ্গাই বরং মধ্যে সবসময় ওয়ালে কাজিয়াঙ্গি তঙ্গ হঙ্গাঙ্গাই রিলেশন হামিয়া হঙ্গাঙ্গাই অথবা বিনি পার্টনার উপর ইন্টারেস্ট কমে থাকা হঙ্গাঙ্গাই ও পাঁচটা সাইকোলজিক্যাল রিজনनि बागै সাইকোলজিক্যাল ইরেক্টাইল ডিসফাংশন डेभेलप अंगि मानो नेक्स्ट जों दाबो सालायनाय आमकाय निउरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफांक्शन
নিউরোজেনিক বলতে নার্ভ ড্যামেজ মানে বাগै abo binabo erection problem ui thanga because ang norona saga je erection যেটা physiological erection amge complex process যে জায়গাও psychology nerve তে plus vessels artery plus hormones যত ইনভলভ গো তারপর যদি নার্ভের প্রবলেম খা নার্ভ বাকি প্রবলেম খা তা মনে খাই কোনো বড় মানে পেলভিক রিজনও ও মেল বিনি পেলভিক রিজনও ট্রমা খা বাই মিনস অফ আরটিএ রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট খা বা যেসব ট্রমা খা বা ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট খা অ্যাসল্ট মানে বিশিংতে বিনি পেলভিক ট্রমা খা ও যে পেলভিক এরিয়া ওটা মেলনি যে পেলভিক এরিয়া তো মানে ও জায়গা বহুত দুখুমা খা হঙ্গাঙ্গাই ও দুখুমা মানে বিশিংতে বিনি ও পেলভিক এরিয়া নার্ভ ড্যামেজ মানো যেটা বিনি প্রাইভেট পার্ট পেনিস সাপ্লাই খাই দং ও নার্ভ or else যদি কেবো পেলভিক এরিয়াও সার্জারি ইনকা মানে যে কোনো ট্রিটমেন্ট নেবে যেমন তো প্রোস্টেট সার্জারি ফানঙ্কা প্রোস্টেট সার্জারি ইনকা বা এনি ফর্ম অফ সার্জারি ইনকা ও মেল নি পেলভিক এরিয়াও ডিউরিং ও যে সার্জিক্যাল প্রসিডিউর আফরো যদি নার্ভ ড্যামেজ হাঙ্গাঙ্কাই আফরো বিনি ইরেকটাইল ডিসফাংশন হাই মানে মেডিকেল কন্ডিশন ডেভেলপ আঙি মানো ও সারাবো ট্রমা সারাবো সার্জারি সারাবো যদি কেপনি ডায়াবেটিস মেলাইটাস অর সুগার দङ গাঙ্কাই जों जतन साइमन सुगार हांखा चिन छरिनि नार्भ रक डैमेज हो और माने इंजुरी होता इनके नार्भ टाप जदि डैमेज हांखा ड्यू टू सुगार नि बागै जदि डायबिटिक न्यूरोपैथी नि डेभलपमेंट बागै और जे नार्भ पेनिस साप्लाई खाइ दङ और नार्भ जदि डैमेज हांखा और क्षेत्रेबो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाई मेडिकल कंडीशन और मेल डेभलप खाइमानो ड्यू टू डायबिटिस नि बागै डायबिटिक न्यूरोपैथी नि बागै मखाय हांखा न्यूरोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन नि कजेस रक माने रिजन्स रकता তারপর নেক্সট সালাইনাই বাস্কুলোজেনিক ইরেকটাইল ডিসফাংশন বাস্কুলোজেনিক বলতে ওরা বেসেলস রক ইনভলভ খাতা বেসেলস রক ডিস্টার্ব নি বাগै ও যে মেল নি মানে ইরেকশনের প্রবলেম উইথ অংখা जों বনকা হন্নাই বাস্কুলোজেনিক ইডি অর ইরেকটাইল ডিসফাংশন ইংগে তাবু যদি বেসেলস ইনজুরিং খাঙ্কাই বাইক ইনজুরিং মান কেপনি যদি হাই প্রেসার দङ হাঙ্কাই হাইপারটেনশন দङ হাঙ্কাই বেসেলস রক ড্যামেজ হঙ্গো ইংগে পেনিস বেসেলস যদি ড্যামেজ হাঙ্কাই ইরেকশনের প্রবলেম হংনাই and then কেপনে যদি ইঙ্গো তঙ্গ হঙ্গাঙ্কা এথেরোস্ক্লেরোসিস মানে ও যে বেসেল তং মানে আজাগা মানে তাম সামনে এথেরোস্ক্লেরোসিস ইঙ্গै বেসেল লক ড্যামেজ ইঙ্গै থাঙ্গো আবাকে ব্লাড ফ্লো ডিস্টার্ব ইঙ্গै থাঙ্গো আফরবো ইরেকটাইল ডিসফাংশন হাই কন্ডিশন ডেভেলপ ইঙ্গै মানে ও মেল নি যদি এথেরোস্ক্লেরোসিস হাই মানে রোগ তঙ্গै তঙ্গ হঙ্গাঙ্কা বিনি আর্টারি অর বেন রক বেসেলস কথা বিনি বেসেলস যদি আইথেরোস্ক্লেরোসিস হাই মানে রোগ তঙ্গै তঙ্গ হঙ্গাঙ্কা আফরবো ইরেকটাইল ডিসফাংশন ডেভেলপ ইঙ্গै মানো नेक्स्ट हंगांगाय ताबो जदि हर्मोनल इम्बेलेंस दङ हंगांगाय शरीर आफरबो इम्बेलेंस जों मानो बिकज चिनि मेल नि बेसिकली जेटा माने चिन शरीर मेल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डेभलप खायो एंड देन सेक्सुअल एरोजल रक खायो हंगांगा बेसिकली टेस्टोस्टेरोन इनके ताबो जदि टेस्टोस्टेरोन लेवल माने कम खांगाय नॉर्मल लिसाय आफरबो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाई माने मेडिकल कंडीशन डेभलप इङै मानो बेसिकली जदि केबनि दङ हंगांगा हाइपोगोनाडिज्म टेस्टोस्टेरोन लेवल शरीर मार्केन कमी थाङो ग क्षेत्र ब पेशेंट नि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओंगै मानो एसारा बताय जदि जों हर्मोनिक कक्सानो थांगा हंगांगाय हाइपार प्रोलेक्टिनेमिया दैट इज अ कंडीशन जे जागो शरीर प्रोलेक्टिन लेवल बेलेखन बाङै थाङो ओंके प्रोलेक्टिन लेवल बाङै थांगै तामं चिन शरीर टेस्टोस्टेरोन लेवल कमी थाङो ओंके टेस्टोस्टेरोन लेवल कमी खांगै तेसे हाय डिक्रीज नाय लिबाइडो डिक्रीज लिबाइडो खांगै तेसे हाय इरेक्शन प्रॉब्लम इङै मानो आफ्टर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाय मेडिकल कंडीशन डेभलप इङै मानो ओंके मखाय हर्मोनल कजेस रिजन्स जेने बागै माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाय मेडिकल कंडीशन डेभलप इङै मानो और दुईटा मोस्ट कमन रिजन कैसे हंगाय टेस्टोस्टेरोन लेवल जदि कमी थांगा हंगांगाय ड्यू टू हाइपोगोनाडिज्म नेक्स्ट हंगांगे जदि हाइपार प्रोलेक्टिनेमिया दङ हंगांगे मेल सकनि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाय मेडिकल कंडीशन इङै मानो एसाराबो ताइ ताम रिजन इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेभलप इङै मान हंगांगाय आमखे दङ डायबिटिस केबने जदि डायबिटिस दङ हंगांगाय इडि इङै मानो नेक्स्ट हाइपारटेंशन हाई ब्लड प्रेशर हंगांगाय डिसलिपिडेमिया शरीर जदि कोलेस्ट्रल ट्राइग्लिसाराइड बेसी हंगांगाय आफ्रबो इडि इङै मानो नेक्स्ट केबो जदि ओवरवेट हंगांगाय और ओबेस हंगांगाय केबने जदि ओबेसिटी दङ हंगांगाय आफ्रबो इडि इङै मानो नेक्स्ट हंगांगाय केबो जदि एकदम डेली नो स्मोकिंग खायो स्मोकिंग खाइके तेसे हाय बेसेल्स रक डैमेज दङ चिनि आर्टरी वेन्स रक स्मोकिंग क्रोनिक स्मोकार हंगेबो और क्षेत्रेबो इडि डेभलप इङै मानो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नेक्स्ट हंगे जदि केबो माने
excessive alcohol abuse khayo hunga angkai bisino chwak nango hunga angkai daily bin khetre bo erectile dysfunction hai medical condition develop angi mano angkai norok tini saiman khana je tamtamo reason simbagai ed je male sungni problem mani sexual problem erectile dysfunction apo angi man angkai tabu norok ang je reason saka je tam reason oi erectile dysfunction ang hangga o reason no norok khnagan saiman khana je sing jodi kuno patient phaiga hangkai erectile dysfunction ni ba kebo angi tong hangga angkai bona sing tam investigation rok khainai ngi baike bono diagnosis khlaijak nai ngi tabu last to ang sana kisa part je kebna jodi erectile dysfunction khangkai bona treatment baike khlainai hangga angkai erectile dysfunction hangga angkai pula forno ching patient no history manane kahamkai je bufran theke angka mane busang balokha abaki agin theke tongmani chrain chimi naki tapase develop ngo amte khaimani bisingni chingmona teba koekta test rok ma khairinai jemon serum testosterone level ma nainai check ma khainai testosterone normal de normalia তারপরে যদি নর্মাল মাজা খাঙ্গে তে বা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন সিরাম প্রোল্যাক্টিন লেভেল লক চেক মাখাইনাই এছাড়াবো তাই বিন অন্য প্যারামিটার্স বিন ব্লাড প্রেশার ব্লাড সুগার লিপিড প্রোফাইল বিন কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড আমরা যত চেক খাই নাংনাই থাইরয়েড লেভেল লক চেক খাই নাংনাই হাঙ্গা হাঙ্গাই মতে হেরক जों বনো মানে কমপ্লিট চেকআপ মা খাইনাইতা আমরক হাঙ্গাই जों খাইমানি বিসিংতে বিন যে রিজন ন ফাইন্ড আউট মা খাইনাই अब कि साइकोलॉजिकल दा ना कि बास्कोलोजेनिक ना कि माने न्यूरोजेनिक ईडी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के तंग अंगे तबो बिन ट्रीटमेंट कक सना थांगा अंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन नि बागै ओरल मेडिकेशन तंगो और ओरल मेडिकेशन बेसिकली पीडीई 5 इनहिबिटर फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 इनहिबिटर ड्रग बेसिकली यूज खाइजागो और बिथिनो प्रेस्क्राइब खाइगा अंगे गाहाम न पेशेंट ऑफ रेस्पॉन्स खायो अंगे जरि नरनिबो माने इरेक्टाइल डिसफंक्शन हाई प्रॉब्लम केब नंगि तंगो अंगे नरक नरनि नियर बाय डॉक्टर बाय कंसल्ट खाइजाक दी कंसल्ट खाइमानि बिसिंगतै और डॉक्टर नरनि हिस्टरी नानाय एग्जामिन खाइनाय कयटा टेस्ट खाइनाय तारपरे एकटा प्रॉपर जे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कज न डायग्नोसिस खाइमानि बिसिंगतै नरनि बिथि टैबलेट रोजाकनाय और टैबलेट न रेखा हांगांकाय नरनि जे इरेक्टाइल डिसफंक्शन नि जे प्रॉब्लम अब सॉल्व अंगनायता प्लस अब बिन ट्रीटमेंट डिपेंड खायो जे तामने बागै अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन नगै दं ताबो जदि केपनि शरीर ड्यू टू लो टेस्टोस्टेरन कम गांगाय बोनो टेस्टोस्टेरन रक रे नांनाय गाबो डिपेंड खायो था गते सालसा आं नरनो माने भिडियो खाय सावनो पार्ट 2 जे इरेक्टाइल डिसफंक्शन गांगाय बोनो बाइके माने जों ट्रीटमेंट खाइनाय और क्यूर खाइनाय ते बाइके आबनो जों प्रिवेंट खाइमान जाते फ्यूचर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओयातै ओंके नरक ओ भिडियोनि नेक्स्ट पार्ट नासिंग तंगदि नेक्स्ट पार्ट आं इरेक्टाइल डिसफंक्शन नि सॉल्यूशन प्लस बोनो बाइके प्रिवेंट खाइनाय आमनो ति कक सानाय ओंके तिनिन बगा आसगनो आई होप नरक काम खान बुझि माखना इरेक्टाइल डिसफंक्शन टॉपिक नो बेसिकली मेल नि सेक्सुअल प्रॉब्लम गे स्टिल नरनि जति कोन क्वेरीज दङ गांगे नरगानो तला कमेंट बॉक्स ता कमेंट खाइ संगि मानो आं नरन आन्सर खाना ट्राई खाइनाय ओंके तिनिन बगा आसगनो टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी आम दे हाइकन इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक वीडियो निजनि ओन लैंग्वेज कॉकबरक बाय नायना हंगांगाय एनर्जेटिक टिप्रास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब खालायदि हामबाय एन्ड खुलुमगा